ভজনিতাই গো রাধে জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে जप हरे कृष्णा जय नीलमाधव की जय गोविंद जय जगन्नाथ जय तुलसी महारानी की जय जय गोपाला जय गोपूषणा की जय राधा माधव राधा मधुसूदन जय जगन्नाथ जय भगवान ईश्वरदेव की जय पंचतंत्र की जय सर्वसाई की जय राधा माधव जय गुरुदेव जय निताई गौर। आज के श्रीमद् भगवद गीता जय महादेवादेव की जय। ज्ञान जगेर ऊपरे श्लोक नम्बर 23। जय निताई गौर। राधे राधे हरे कृष्ण। सकल के आमार धन्यवाद। आज के श्रीमद् भगवद गीतार ज्ञान जगेर ऊपरे श्लोक नम्बर 23। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथितं तं सजिजं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। हे आमार प्रिय कृष्ण तुमी करुणार सिंधु तुमी दीनेर बंधु तुमी समस्त जगतेर पति तुमी गोपीश्वर और ईश्वर और श्रीमती राधारानी प्रेमास्पद आमी तोमार पदपद्मे आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री राधे। श्रीमती राधारानी जार अंगकांति तप्त कांचनेर मतो जिनी बृंदावनेर ईश्वरी जिनी महाराज वृषभानुर दहिता एवं भगवान श्रीकृष्णेर प्रेयसी तार चरण कमले आमी आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। जय श्री राधे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि निताई गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताई गो राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम।
গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসা যজ্ঞায়াচরাত কর্ম সর্বং প্রবিলীয়তে। গীতার গান। অসঙ্গ নিযুক্ত জ্ঞানী চিত্তে ক্ষোভ নাই, জ্ঞানাবস্থিত সেই সর্বদা সবেঠায়। সেই সে যাজ্ঞিক সদাচরণে দক্ষ, তারে কর্ম প্রবৃলিত একান্ত সমক্ষ। হরি হরি। অনুবাদ। জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্য যে কর্ম সম্পাদন করেন সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য। কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে মানুষ যখন দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হন তখন তিনি প্রকৃতির ত্রিগুণের কলুষ থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি তখন যথার্থ মুক্ত, কারণ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিষ্ঠ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখন আর তার মন কৃষ্ণ ভাবনা থেকে বিচলিত হয় না। তখন তিনি যাই করেন তা কেবল শুধু আদি বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করেন। তাই তার সমস্ত কাজকর্ম যজ্ঞময় হয়ে ওঠে, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা। তার সমস্ত কাজকর্মই অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়, তাই তাকে তার কর্মফলজনিত ক্লেশ ভোগ করতে হয় না। হরি বল। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি জয়। নেক্সট দিন জ্ঞানযোগের উপরে শ্লোক নম্বর 24 বলবো। ভজে নিতাই গৌরাধেশ, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌরাঙ্গ 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 নিতাই গৌরাঙ্গ। শ্রী গুরু প্রেমানিতাই গৌর হরি হরি বল। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি জয়। আমার প্রণাম নেবেন।